कामयाब बनने के लिए ना किसी सुपर पावर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि कामयाब बनने के लिए क्या करना होता है कि आपको अपनी सोच थोड़ी-सी बदलनी होती है, कुछ आदतें आपको ख़त्म करनी होती हैं और कुछ आदतें आपने अपनानी होती हैं। बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो इंसान जब अपनी सोच थोड़ी-सी बदल लेता है, कुछ आदतें अपनी अच्छी अडॉप्ट कर लेता है, बुरी आदतें छोड़ देता है, तो खुद ब खुद वो कामयाबी की तरफ जाने लग जाता है। दुनिया में ना 80% लोग नाकाम होते हैं और 20% कामयाब। क्योंकि कामयाब लोग जब अपनी कामयाबी के लिए अपनी आदतें बदल रहे होते हैं ना, तो दूसरी तरफ नाकाम लोग वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें पता भी होता है कि हमारी इस आदत की वजह से नहीं, इस हैबिट की वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन वो फिर भी चेंज नहीं करते और ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पता नहीं कौन से वक़्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपको वक़्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वक़्त है, इसी में आपने करना है और इसी में आपने कामयाब होना है। और जो नाकाम लोग होते हैं ना, वो बस अपना वक़्त ही ज़ाया करते हैं। यही वजह है वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। औरत अगर समझदार हो ना, तो घर जन्नत बनता है और अगर अक्लमंद हो ना, तो मुआशरा संवरता है। क्या हर औरत समझदार अक्लमंद पैदा होती है? हरगिज़ नहीं। समझदारी, अक्लमंदी, कामयाबी हमेशा वक़्त, तजर्बे और सीखने से आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ना सीखें और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामयाबी के लिए आपको सीखना पड़ता है। मैंने पीछे भी आपको बताया, इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है, अपनी हैबिट जो है वो चेंज करनी पड़ती है और कुछ हैबिट अपनानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से फिर आप कामयाब होते हैं। जब तक आप खुद को नहीं ना बदलते, आप कभी भी कामयाब नहीं होते। देखिए, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान को अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। देखिए, हम जब हम पढ़ते हैं, तो हम पीजी से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं, आगे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट एमए में बैठ जाएँ और हम पढ़ लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह कामयाबी के लिए ना पहले आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, छोटी-छोटी हैबिट अडॉप्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप बड़ी कामयाबियों की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैं एकदम से बड़ी कामयाबी हासिल कर लूँ, ऐसा नहीं होता। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और सब्र के साथ होता है। औरत के लिए ना सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुनर का सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो हॉबी है जो ना सिर्फ उसे कामयाब बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए भी ना बाइस से रोशनी है। आज की वीडियो में बात करेंगे 8 असूलों की, जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप भी एक कामयाब औरत बन सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। चैनल पे जो नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। अच्छा जी, आज का ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़े का भी है। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो करना चाहती हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं कि हमने भी ना यूट्यूब चैनल पे काम करना है, कुछ को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, कुछ को बहुत अच्छी सिलाई आती है, लेकिन वो क्या, हम कल करेंगे, हम कल करेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे, वे ऐसे कैसे करेंगे, वॉइस ओवर कैसे करेंगे, हमसे बोला नहीं जाता। देखें, जब आपने करना है ना, तो आप आज से स्टार्ट करें। आपको सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता आ जाता है, हम भी करते हैं। हमें भी ऐसे ही था कि अगर करना है तो बस आज से ही करना है और अभी से करना है। और कुछ को ना बहुत शौक भी होता है करने का। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, फिर आप कल से नहीं शुरू करें। आप आज से, अभी से शुरू करें, तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप कल-कल करते रहेंगे ना, तो फिर आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और वक़्त ज़ाया करने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। कामयाब वही है जो वक़्त की कदर करता है और मेहनत करता है और हुनर सीखता है और अपनी आदतें, जो बैड वाली आदतें, उन्हें छोड़ के अच्छी आदतें अपनाता है और फिर वो कामयाबी की तरफ चला जाता है। देखें, हमारा जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है ना, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो औरत पर खुद पे यकीन रखती है ना, वो दुनिया को भी कायल कर लेती है। खुद एतमादी इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मेरे ख्याल में 100 में से ना 70 औरतों में खुद एतमादी नहीं होती और जिनमें होती है वो माशाल्लाह कामयाब होती हैं। वो हर लिहाज से, वो अपनी अपना जो उसका होम है उसमें भी वो कामयाब होती हैं, अगर वो कोई प्रोफेशनल काम कर रही हैं उसमें भी वो कामयाब होती हैं, वो दुनियादारी में भी कामयाब होती हैं और जो वो करना चाहती हैं वो उसमें भी कामयाब होती हैं।
وہ دنیا کو قائل کر لیتی ہیں۔ خود اعتمادی نا عورت کی شخصیت کی بنیاد ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو اسے تنقید، ناکامی اور شک کی زنجیروں سے آزاد کراتی ہے۔ اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں نا تو آپ سسرال میں بھی پھر پستی رہتی ہیں، آپ اپنے حق کے لیے کبھی بول نہیں سکتی، کوئی جو مرضی آپ پہ ظلم ستم کرتا رہے آپ کبھی بھی بول نہیں سکتی۔ اگر آپ دیکھیں نا ہمیں انہی چیزوں کا مقابلہ کرنا بھی پڑتا ہے۔ ہمیں کس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے؟ تنقید کا، ناکامی کا، شک کا۔ جو چیزیں سب سے زیادہ زندگی ہم کیا کرتے ہیں کہ زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں نا، انہی میں ہی ہم ناکامی حاصل کرتے ہیں۔ تنقید اگر آپ میں خود اعتمادی ہوگی نا تو آپ کیا کریں گی؟ ایزیلی ان معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں ہوگی نا تو آپ جو بھی کام کریں گی نا آپ کو ایسا لگے گا پورا نہیں ہوگا، پتا نہیں میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی، ہو سکتا ہے مجھے اس میں نقصان ہو جائے، کیونکہ آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے نا، بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں کام کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں، اور آپ کو یہی خوف رہتا ہے کہ شاید میں نہ کر پاؤں۔ ایسے ہی پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ زندگی گزار دیتی ہیں اور کچھ کر ہی نہیں پاتی۔ سمجھدار اور کامیاب عورت نہ بننے کے لیے پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ جو بھی خواب ہوتا ہے نا اسے وہ پھر پورا کر لیتی ہیں جن میں اعتماد ہوتا ہے۔ سو کامیابی کے لیے نا سیلف کانفیڈنس بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو سب سے پہلے اپنا آپ میں نا خود اعتمادی لے کے آئیں۔ جب آپ میں خود اعتمادی ہوگی تو سمجھیں آپ کامیاب ہے، کیونکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی خود اعتمادی ہے۔ نیکسٹ، آپ جو ہے وہی رہیں۔ کئی بار ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا، جو ہماری پہچان ہے ہم وہی کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھار وقت کے ساتھ ساتھ یا دکھاوے کے چکر میں ہم ہی نہیں رہتے۔ ہم اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رہیں، ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہمیں اپنی پہچان قائم رکھنی ہے اور خود کی ویلیو کو پہچاننا ہے۔ آپ کی جو تربیت ہے اس کو برقرار رکھیں، اپنی میں کو خود پہ حاوی نہ ہونے دیں۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اگر ہم بہت اچھا کر رہے ہیں نا، نمبر 1 ہے، تو ہم ہمیشہ نمبر 1 نہیں رہتے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، خوشحال ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں بھی رہتا۔ آج وقت کچھ ہے تو کل کچھ ہوگا۔ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اس بات کو مان لیں کہ وقت بدلتا ہے۔ زندگی میں دکھ غم بھی آتے ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں۔ دکھ غم خوشیاں یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو سمجھداری اور صبر سے ہینڈل کرنا ہے۔ تناؤ اور سٹریس نہیں لینا، اپنے آج میں جینا ہے، اپنے آج کو بہتر بنائیں۔ جو پریزنٹ ہے یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو خوشی سے جئیں۔ نیکسٹ، دینا سیکھیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس کو لوگوں کو دینا سیکھیں، بانٹنا سیکھیں۔ لیکن کئی بار ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بانٹنے کے لیے، آپ کی قابلیت صلاحیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کسی کو دیں۔ ایٹ لیسٹ ہم کسی کے ہونٹوں کو مسکراہٹ بن سکتے ہیں، اس کے ساتھ میٹھے بول بول سکتے ہیں، ہم کسی کا سہارا بن سکتے ہیں، کسی کی مینٹل سپورٹ بن سکتے ہیں، کسی کو خوش کر سکتے ہیں۔ سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مالی طور پہ اس کو کسی پیسے دے کر یا کوئی اور چیزیں دے کر، سامان دے کے آپ اس کو اس کی مدد کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کا مخلص رہتے ہوئے اس کا دکھ درد بانٹ کر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے لوگوں سے اپنے پیاروں سے شیئر کرنے کے لیے، لیکن ہم نیگیٹو رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کو دینے کے لیے۔ اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ ہے آپ کے پاس، آپ دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ، ہائی ویلیو یا باشعور اور کامیاب عورت بننے کے لیے ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کے اندر ایک نا خاصیت ہوتی ہے، یعنی کسی بات کا جواب کب دینا ہے، کب اگنور کرنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کس سے بولنا ہے۔ یہ باتیں نا پہلے وہ سوچتی سمجھتی ہیں پھر بولتی ہیں، بنا سوچے سمجھے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی جن سے ان کی انرجی اور ٹائم ویسٹ ہو، کیونکہ ہر عقل مند باوقار انسان کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رزلٹ 0 ہوتا ہے، تو اور جسٹ ٹائم ویسٹنگ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولیں، جتنی ضرورت ہو اتنی بولیں، اور جہاں بولنا ہو وہیں بولیں، جہاں نہیں بولنے کی ضرورت کبھی بھی نہ بولیں۔ نیکسٹ، ایک کامیاب اور ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ ڈریم اور گول سیٹ کیے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی لائف میں جتنے بھی مسئلے مسائل آ جائیں نا پھر بھی وہ اپنے گول تک پہنچ جاتی ہیں، حاصل کر لیتی ہیں جو انہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جب لائف میں کچھ کرنا ہو نا تو وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے حالات ایسے نہیں تھے یا میں کچھ کر نہیں سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا یا مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتی، انہوں نے جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں حاصل کر لیتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے وہ دور رہتی ہیں۔ انہوں نے جس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے نا وہ کر کے چھوڑتی ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔
नेक्स्ट कामयाब औरत की एक ये भी क्वालिटी होती है, वो अपना ख्याल रखने के लिए ना किसी और पे ना डिपेंड नहीं होती, क्योंकि कोई उसे आके ये नहीं कहता कि आप अपना ख्याल रखें। आपने खुद अपना ख्याल रखना है, अपनी वैल्यू को खुद आपने समझना है, अपनी शख्सियत के बारे में आपने खुद पहचान करनी है, और इतना भी पता होता है कि इनमें क्या कमजोरियां हैं, और चार बंदों के दरमियान बैठकर ये भी शो नहीं मारती तो सब कुछ मैं कर सकती हूँ, मैं तो फन मौला हूँ, हर चीज के बारे में जानती हूँ, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, तो वो ये बात अच्छे से जानती हैं इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अक्लमंद कामयाब औरत को अगर कोई इनकी नाकामियों का बताता भी है ना, तनकीद भी करता है, तो इसको किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानती है परफेक्शन किसी इंसान में नहीं होती। वो अपनी कमी को दूर करने के लिए ना कंटिन्यू वर्क करती हैं, लेकिन इन कमियों की वजह से ना खुद को किसी से कमतर नहीं समझती, अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ती, अपनी कामयाबी को कभी भी नहीं छोड़ती, अपने जो गोल्स हैं उनको कभी भी पीछे नहीं छोड़ती, उनको हासिल करके छोड़ती हैं। ये वो बातें थी जिन पे अमल करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।